अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में आप देखेंगे संजार जंगल में अपने साथियों के साथ मौजूद होता है। इसी दौरान बोसजूक की नज़र एक खरगोश पर पड़ती है। खरगोश को देखते ही उसका दिल मचलता है और वो कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है। इससे पहले कि बोसजूक खरगोश पर हमला करता, संजार कहता है, ये खाने पीने का वक्त नहीं है। अगर हमने आग जलाई तो हमारी जगह मालूम पड़ सकती है। इसी लम्हे निज़ामुल मुल्क अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। निज़ामुल मुल्क के करीब पहुँचते ही संजार उनसे अरसलान ताश और रुस्तम के बारे में पूछता है। निज़ामुल मुल्क कहते हैं, अमीरुल तबर बहुत ज़िद्दी है, वो मामला अदालत में ले गया है। ये सुनकर संजार कहता है, ख्वाजा ये बातियों में शामिल होने का आखिरी मौका है, उन्होंने मुझे फजर तक की मोहलत दी है। इस पर निज़ामुल मुल्क कहते हैं, तुम्हारा उनको बचाने के लिए जाना खुद को खतरे में डालना है। अमीरुल तबर ने पहरा बहुत सख्त कर दिया है। इस पर संजार कहता है, और कोई रास्ता नहीं है, अमीरुल तबर अरसलान ताश को मार सकता है, उन्हें बचाना मुश्किल है। अनातोलिया की जंग में मेरा बातियों में शामिल होना जरूरी है। इस पर निज़ामुल मुल्क कहते हैं, ठीक है संजार, मगर तुम्हें अलतबर के महल में अकेला जाना होगा, जबकि बाकी सिपाही बाहर रहकर जरूरी इकदाम करेंगे और मैं भी जो जरूरी हुआ वो करूंगा। दूसरी जानब कोवल किले में हसन सबा अंद्रयाज के पास बैठा होता है। हसन सबा कहता है, हमारे सुल्तान मलक शाह बाज़ंतीन से होने वाले तजारती मुआहदे से बहुत खुश हैं। वो अपने इलाके में बाज़ंतीनी ताजरों और बाशिंदों की हिफाजत जारी रखेंगे। ये सुनकर अंद्रयाज कहता है, हम आपके सुल्तान मलक शाह के शुक्रगुजार हैं। अगर हमारे ताल्लुकात इस तरह अच्छे चलते रहे तो हमें अपने मुआहदे में शहनशाह को भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस पर हसन सबा कहता है, आपके चचा शहनशाह ने हमारे सुल्तान मलक शाह के साथ एक मुआहदा किया था, लेकिन जब उन्होंने मुआहदे पर अमल नहीं किया तो फिर हमारे सुल्तान ने मुलज़ात जंग में जो किया वो सब जायज़ था। ये सुनकर अंद्रयाज को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अगर आपकी बात ख़त्म हो गई हो तो मेरा सिपाही आपको बाहर छोड़ आएगा। ये सुनकर हसन सबा चला जाता है। इधर किले से निकलने के बाद हसन सबा सिपाहियों के साथ उस मुकाम पर पहुंचता है जहां मलक शाह अपने खुफिया दस्ते के साथ मिलकर बाज़ंतीनी सिपाहियों को मौत की गार्ड उतारा था। वहां से गुजरते हुए हसन सबा को जैसे ही लड़ाई के आसार नजर आते हैं, हसन सबा घोड़ा रोक लेता है और कहता है, हम कुछ देर यहाँ आराम करेंगे। ये सुनकर सब सिपाही वहीं रुक जाते हैं। हसन सबा आगे बढ़ जाता है और फिर रुक कर कहता है, अगर हम दरख्तों पर लगे तीरों पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि यहाँ लड़ाई हुई है, और ये भी मालूम होता है कि यहाँ 5 अफराद नहीं थे। ज़रूर उनके पास मदद आई होगी और मददगार किले के करीब ही कहीं छुपा है। अगर हमने उसे तलाश कर लिया तो हम सल्जूकों के मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। इसके बाद हसन सबा वहाँ मौजूद कुएं के पास जाता है और जैसे ही घोड़े से उतरता है, टेले को देखकर हसन सबा हैरानगी से कहता है, जंगल के दरमियान मौजूद ये कुआं और ये टेला। फिर कुएं की रस्सी देखकर कहता है, ये रस्सी गीली है। इसी लम्हे सुल्तान मलक शाह के खुफिया दस्ते का कमांडर एक चरवाहे के बेस में बकरियां लिए हुए उनके पास आता है और हसन सबा को सलाम करते हुए कहता है, कुएं के करीब ज़्यादा मत जाना, आप इसमें गिर जाएंगे। हसन सबा सीने पर हाथ रखकर सलाम का जवाब देता है और कहता है, क्या यहाँ रहते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? इस पर कमांडर मुस्कुराते हुए कहता है, हम चरवाहों के लिए कुदरती मकामात सबसे महफूज होते हैं, इसके अलावा कोई हमें क्या कहेगा। फिर कमांडर कहता है, आपके कपड़े देखकर लगता है कि आप सल्तनत के आदमी हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हसन सबा कहता है, हम कुएं की मैम पर आए थे, यहाँ से गुजरते हुए सोचा कि कुछ देर आराम कर लें। यह सुनकर कमांडर कहता है, ठीक है जनाब, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए कमांडर आगे बढ़ जाता है। फिर हसन सबा टेले की जानब देख कर कहता है, ये मलेशिया के लोगों का ठिकाना है, ये आदमी और कुआं भी इन्हीं का है। दूसरी जानब संजार अपने साथियों के साथ अमीरुल तबर के महल के बाहर खड़ा होता है और दरवाजे पर खड़े सिपाहियों को देखकर कहता है, यही सबसे कमज़ोर मुकाम है जहाँ से हम अंदर दाखिल हो सकते हैं। जब पहरेदार सुबह का खाना खाने जाएंगे, मैं किचन में जाकर उनके खाने में नशा आवर दवा मिला दूंगा। तुम लोग बिल्कुल होशियार रहना, अगर अंदर कोई गड़बड़ हो तो तुम लोग वहाँ पहुँच जाना। इसके बाद संजार अयाज को इशारा करता है और अयाज अलतबर के सिपाहियों के पास जाकर साज बजाना शुरू कर लेता है। अयाज को देखकर सिपाही कहते हैं, रात के इस पर तुम क्या कर रहे हो? ये कोई साज बजाने का वक्त है? जिस पर अयाज कहता है, मैं मजा लेने के लिए इसको बजा रहा हूँ, आओ तुम भी ये सुनकर मजा लो। सिपाही अयाज की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अभी तो मैं मजा सिखाता हूँ, जब तुम एक रात जेल में गुजारोगे तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये कहकर जैसे ही सिपाही तलवार निकालने की कोशिश करता है, अयाज उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे जोरदार घूंसा मार के बेहोश कर देता है। ये देखकर दूसरे सिपाही भी अयाज की जानब बढ़ते हैं। फिर अयाज उसे भी बेहोश कर देता है और संजार चुपके से महल में दाखिल हो जाता है। दूसरी जानब योरगोस और इसका साथी कनीक कबीले के खैमे में मौजूद होते हैं। योरगोस कहता है, वो संजार नामी शख्स ज़रूर कोई ख़ास आदमी है। इसी दौरान एक सिपाही आता है और योरगोस से कहता है, मुझे संजार का खैमा मिल गया है। वो अपनी माँ के साथ रहता है,
لیکن وہ اب تک نہیں آیا۔ اس پر یرغوز کا ساتھی کہتا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم اتنی مشکل سے آج رات یہاں رک پائے ہیں، ہمیں صبح ہر صورت میں یہاں سے جانا ہوگا۔ یہ سن کر یرغوز کہتا ہے، سنجار یہاں نہیں آیا، لیکن اسے مجھے یہاں پر لانے کا طریقہ معلوم ہے۔ یہ کہہ کر یرغوز کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر شلمزار میں سنجار کچن میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر باورچی پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ سنجار کہتا ہے، میں یہاں نیا ملازم ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سنجار نشہ آور رومال اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے۔ اس طرح باورچی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر سنجار باورچی کے کپڑے پہن لیتا ہے اور باورچی کا روپ دھار لیتا ہے۔ پھر سنجار کھانے میں نشہ آور دوا ملا دیتا ہے اور وہ کھانا زندان کے باہر کھڑے 2 سپاہیوں کے پاس لے جاتا ہے۔ سنجار کو دیکھ کر سپاہی کہتا ہے، میں نے تمہیں پہلے نہیں دیکھا، باورچی یاسین کہاں ہے؟ جس پر سنجار کہتا ہے، وہ بیمار ہے اور میں اس کی جگہ نیا باورچی ہوں۔ یہ کہہ کر سنجار چلا جاتا ہے اور پہرے دار وہ کھانا کھانا شروع کر لیتے ہیں۔ ادھر محل میں تارکن خاتون اپنی بیٹی کو وصیت نامہ دکھاتی ہے۔ تارکن کی بیٹی وصیت نامے کو دیکھ کر کہتی ہے، اس وصیت کا مطلب سلطنت کے خلاف بغاوت ہے، ہمیں اس بارے میں ملکہ عالیہ کو بتانا چاہیے۔ اس پر تارکن خاتون کہتی ہے، ایلسن نے ملکہ عالیہ کو بھی شیشے میں اتارا ہوا ہے، وہ یہ وصیت نامہ دیکھ بھی لیں تو ہماری بات کا یقین نہیں کریں گی، ہمیں سلطان تک پہنچنا ہوگا اور یہ وصیت نامہ ان تک پہنچانا ہوگا اور اس مسئلے کو خود حل کرنا ہوگا۔ اسی لمحے ترکان کی ملازمہ کمرے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے، امیر نظام الملک نے پیغام بھیجا ہے کہ سب تیار ہے۔ دوسری جانب احسن خاتون، ملک شاہ اور تپار بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، آج ہم نے مل کر شکار کیا، لیکن میری خواہش ہے کہ ہم دشمنوں کے خلاف بھی مل کر اسی طرح حملہ کریں۔ جب اناتولیہ میں امن آئے گا تو اس میں آپ کا بھی کردار ہوگا احسن خاتون۔ اس پر احسن خاتون کہتی ہے، میرا بھی یہی مقصد ہے میرے سلطان، اللہ ہمیں اچھے دن دیکھنا نصیب کرے۔ اسی دوران وہاں مشیر آتا ہے اور ملک شاہ سے کہتا ہے، اسوان سے خبر آئی ہے میرے سلطان، امیر ابوالقاسم وہاں پہنچ گیا ہے اور وہ جلد یہاں آپ سے ملنے آ رہا ہے۔ امیر ابوالقاسم کا نام سن کر احسن خاتون کو بہت غصہ آتا ہے۔ ملک شاہ مشیر سے کہتے ہیں، ابوالقاسم کو خبر پہنچا دیں کہ وہ جلد یہاں آ جائے۔ پھر احسن خاتون کہتی ہے، جب تک امیر ابوالقاسم جیسے لوگ یہاں موجود ہوں گے ہمارا اتحاد ہونا بہت مشکل ہے میرے سلطان۔ اس پر ملک تپار کہتا ہے، سوچ سمجھ کر بات کریں احسن خاتون، یہ الفاظ غلط کانوں تک جا سکتے ہیں۔ جواباً احسن خاتون کہتی ہے، اناتولیہ پر حکومت ابوالقاسم جیسے لوگوں کی نہیں بلکہ کوتش ملک جیسے اچھے انسان کی ہونی چاہیے۔ یہ سن کر ملک تپار کہتا ہے، ہم سے ایسے بات کرنے کی آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ حکمرانی پر کس کا حق ہے یہ فیصلہ ملک شاہ کریں گے اور وہ فیصلہ آپ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس پر ملک شاہ ہاتھ کے اشارے سے ملک تپار کو روک دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، ہم اس دسترخوان پر اتحاد اور خیر کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن یہاں میرے مہمان کے بارے میں ایسی بات کی گئی یا میرے فیصلے کے اوپر فیصلہ سنایا گیا، پھر ہمارا انصاف آپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ دوسری جانب یرغوز سنجار کے خیمے کو کاٹ کر اندر داخل ہو جاتا ہے جہاں باسولہ خاتون سو رہی ہوتی ہیں۔ دوسری جانب سپاہی نشہ آور کھانا کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور سنجار جیسے ہی وہاں جاتا ہے 2 سپاہی وہاں بھاگے بھاگے آ جاتے ہیں، مگر سنجار ان دونوں کو مار دیتا ہے۔ دوسری جانب ملک شاہ اور تپار شکار کر رہے تھے جبکہ تارکن خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ گھوڑ سواری پر ملک شاہ کی طرف رواں دواں ہوتی ہے۔ اسی لمحے گھوڑا گاڑی کا پہیہ اتر جاتا ہے اور گھوڑا گاڑی الٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے تارکن خاتون اور اس کی بیٹی گھوڑا گاڑی سے باہر گر جاتی ہیں اور تیز ہوا کی وجہ سے احسن خاتون کے پاس وصیت نامہ اڑ جاتا ہے۔ ادھر ملک شاہ اور تپار شکار کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اسی دوران احسن خاتون اپنا تیر ملک شاہ کی جانب کرتی ہیں۔